ko ang mga cravings kay pagkaon ra. Wala ko naga-crave og utin, dili ko ganahan bukikion ang ako ang giti, gusto ko mukaon ra. Ang ako ang kapungutan lang kanang gusto ko mukaon, unya dili na ako makaon kay wala ko'y kwarta. Ako si Kim, taga Davao, retired burikat ko dinhi 30 anyos ko. Doon ako'y upat ka uyab, isa ka bana og napulo ka anak, lahi-lahi ang amahay. Palit ko aning dishwashing bebelat aron makatipid ko. Kani laging buntis na santa kinahanglan jud nato magtipid og tamay. Bina nga ako ra ang nagapanginabuhi sa amo ang pamilya, kinahanglan jud nga magtipid jud. Kay kaning ako ang nabana nga si Berto nagsigilag inom-inom bisag walay kwarta. Tungod lagi kay ang iyahang kabit bayot mao'y naga-sponsor sa iyaha, maong okay ra. Live-in partner niya kanang iyahang kabit dinhi nagapuyo sa amo ang panimalay. Ali duha mi sa isa ka balay, giusara mi niya. Ang nagapanginabuhi kaming duha sa bayot ug ang ako ang bana nagsigira na siya higda nagapauto. Nagsigira na siya luso sa iyahang bunal, nagapadako sa iyahang lagay. Maghulat kung kanus ami makakwarta aron naa siya pang sabo. Tungod lagi kay murag alho ang iyahang utin, dili jud mi kabiya sa iyaha. Tanamong ibuga sa iyaha maong nagpabilin jud mi bisag duha mi nga naa sa iyahang dughay. Tinuod jud ay ang giingon nila nga love is blind, butag jud ang gugma. Kay bisan pag ang dagway sa imuhang bana hastang mauta, hastang dauta, magpabiling gihapon ka. Kapangutana ta usahay sa kahitasan nga sa kadaghang-daghang lalaki sa kalibutan. Nganong kaning daot man ang gihatag sa atoa. Na-realize nako nga retired burikat man di ay ko. Sa una naka-customer ko og mga minyo sa. Nako'y customer mga single pero kasagaran jud minyo. Ang huna-huna nako basig mauna ni kabayaran sa ako ang mga sayop nga gihimo. Basig mauna mirisi sa ako ang kinabuhi. Maong gidawat nako ang binuangan ko sa ako ang bana. Dawato na lang nako ang mga masakit nga pulong ug pagkulatan niya sa kuha. Dili ko kabiya sa ako ang bana tungod kay dako ang iyahang bunal. Ikaduha na may mga anak. Pulo na kabuk ang ako ang mga anak, lahi-lahi ang amahan. Karon buntis na sad ko ug ang amahan niini mao si Berto, sigurado na jud ko. Tungod lagi kay broken family ko, guba ang ako ang pamilya. Ako ang mga ginikanan nagbulag sad maong dili nako gusto maagihan sa ako ang mga anak. Tuso nako tanan ang kasakit, dili lang mi magbulag sa ako ang bana bisan pag unsay istorya sa mga tawo nga nakaila sa kuha. Aron makita sa ako ang mga kadugo o mga kaila, mga amiga-amigo nga malipayon ako ang kinabuhi. Maningkamot ko mangutang aron na ami ikalaag sa ako ang bana ug anak. Man mag-post ko sa social media og happy family bisag sa personal bunog na kaayo ko. Bisag wala na mao ug wala na ko kasabot sa ako ang kinabuhi sa personal, pero sa Facebook hasta namong lipaya bahala na. Kay sa una manggod nga namurikat pa ko, lami manggod kayo ang ako ang kinabuhi. Paghigda nako lami, pagbangon lami gihapon kay mudawat namang ko og kwarta. Ang kailangan ako ipakita sa ilaha nga malipayon ko bisag retired burikat nako. Kinahanglan dili nila makita nga nagpait nako sa ako ang kinabuhi aron dili sila makaingon nga gaba na nako ni. Sa mga bebelat nga pirmi nagapalit nining ako ang produkto, dako kayo ako ang pagpasalamat sa inyo kay kung dili tungod aning ako ang produkto dili ko mo retired sa ako ang pagkaburikat. Ubay-ubay man sad ang musuway ni